مرحبا أصدقائي. نلتقي اليوم وياكم بدرس جديد. طبعا هو الدرس رقم 21. أصدقائي وصلنا إلى l'exercice numéro 4. l'exercice numéro 4. طيب نبدي وياكم. présenter ces annonces. قدم هذه الإعلانات. ces annonces طبعا أصدقائي مثل ما عرفنا الإشارة. vous êtes employé de l'agence إذا كنت أنت موظف الوكالة. alloué juillet août للإيجار لجوية وأوت. grande villa فيلا كبيرة. jardin حديقة. bord de mer بجانب البحر. 5 كيلومتر de Nice 5 كيلومتر يبعد عن نيس. maison avec jardin vente للبيع maison avec jardin بيت مع حديقة. 6 pièces 6 قطع. 5 minutes du centre de ville يبعد 5 دقائق عن مركز المدينة. لو إيجار appartement الشقة. 2 pièces أصدقائي القطعتين 4 étage الطابق الرابع. بخي جاردان توليري والقرب من حديقة توليري. طيب أصدقائي البريزونتي هذا كان درس البريزونتي. عندنا rédiger des annonces d'après ce que disent les propriétaires. طيب أصدقائي طبعا هنا هي لكيفية إذا كنت أنت مثلا عندك بيت للبيع وتريد تتكلم عنه أو مثلا عندك بيت توصفه وتريد تأجره. هنا أصدقائي je voudrais vendre une maison. Elle est dans le centre de la ville. Il y a 2 étages 5 pièces et un petit jardin devant. C'est une maison de 1900 francs. D'accord. Je voudrais vendre une maison. أريد أن أبيع بيتي. Je voudrais vendre une maison. Elle est dans le centre de la ville. هي في مركز المدينة. 2 étages طابقين. 5 pièces 5 غرف. est une petite jardin devant مع حديقة صغيرة أمامها. c'est une maison de 1900. البيت ب 1900. j'ai un petit appartement. عندي شقة صغيرة 2 pièces قطعتين غرفتين. alloué للإيجار. il est dans un immeuble moderne. هي في عمارة حديثة. au 8e étage في الطابق الثامن à côté de la place Monge بالقرب من البلاس مونج. D'accord mes amis. Nous avons l'exercice numéro 6 complété avec C. طبعا أصدقائي هذا التمرين هو قواعدي بحت. كيفية استعمال أسماء الإشارة C. طبعا أصدقائي اتفقنا أنه C للمفرد المذكر. ست للمفرد المذكر البادئ بفويل. devant voyelle و H muet. 7 للمفرد المؤنث. C للجمع. n'allez pas voir فراغ pièce de théâtre. les acteurs ne sont pas bons. طبعا أصدقائي البيس مفرد مؤنث ولذلك نستعمل 7 pièces. n'allez pas voir cette pièce. أصدقائي nous avons aussi deuxième. j'ai un ami au USA. cet ami بما أنه بادئ بفويل. cet ami habite نيويورك. oui. et ce garçon بما أنه الجارسون مفرد مذكر. ce garçon oui et ce garçon c'est un voisin. il habite dans cet immeuble.
ست immeubles أصدقائي. المبلة فويل بادئ بفويل. ست immeubles à côté de ce café. Ce café بما أنه الكافيه مفرد مذكر à côté de ce café. Je n'aime pas ces livres. مذكر ces livres. Je n'aime pas ces livres. Ils sont ennuyeux. Ils sont ennuyeux. Oh, ces enfants sont insupportables. لا يطاقون. Ces enfants insupportables. D'accord. L'exercice numéro 7. Où habiter en France? Où habiter en France? choisissez votre logement. اختار المكان اللي تعيش به. سكنك. طبعا أصدقائي جو voudrais habiter يعني هذا الدرس هو يتعلق بالطالب يمارس به الكتابة أو المحادثة. طبعا هو أوغال أو أكخي. ممكن يكون أنه تكتب أريد أسكن في هذا المكان من بيت من البياس في الطابق الفلاني يكون أنسينو مودرن كالم أو بريون إيزولي أو طبعا نعطيك هذه الأماكن الثلاثة تختار من عندهم حسب الرغبة. هو عائد لاختيار وذوق الطالب. عندنا هنا أصدقائي انفيرم أمبوس. انفيرم أمبوس حقل في بوس. عندنا هنا لا بلاس دو لا ليبراسيون أجون. أجون لا بلاس دو لا ليبراسيون. أصدقائي هو طبعا قصر الحرية أو في جون. أصدقائي عندنا هنا لي تور دو لا ديفونس. لي تور أبراج دو لا ديفونس في باريس. أصدقائي l'exercice numéro 8. L'exercice numéro 8 continue le texte. La chambre du savant hypotenue. طبعا أصدقائي أنت تكمل النص أصدقائي باستعمال أدوات الإشارة والفوكابولير اللي أخذتهم في بداية الدرس. منطيك هنا أصدقائي يا دي ليفغ سور لا تابل. طبعا هو منطيك أكو هناك كتب على التابل. يا une lampe. تقدر تقول يا une lampe sur la table. Sur la table aussi il y a des livres. Sous la table il y a des livres. تقدر تقول à gauche أو à droite de cette table il y a une chaise. Sur la chaise il y a des livres. أصدقائي كذلك تقدر تقول il y a des livres aussi à gauche de la table. أصدقائي il y a une fenêtre là-bas. طبعا أصدقائي هو هذا الدرس il y a un lit. il y a un armoire أصدقائي. il y a des livres dans l'armoire. il y a des livres sur le lit. طبعا أصدقائي هو باستعمال هكذا يكون حل هذا التمرين. D'accord. Décrivez ce que Marie voit de sa fenêtre. طبعا أصدقائي هذا التمرين هو تمرين أغال. أصدقائي تتحدث به تتصور أنه هذه الصورة اللي جاي تشوفها هي نافذة c'est la fenêtre de votre chambre. vous décrivez ce que tu vois. يعني تتصور أنه هذه نافذة غرفتك وتوصف ماذا ترى باستعمال أدوات الإشارة والفوكابولير اللي أخذناه في الدرس الأول. Décrivez ce que vous voyez de votre fenêtre. Il y a un statue, il y a un arbre, il y a une voiture devant devant ce bâtiment il y a un arbre. نقدر كذلك نقول
Derrière cette statue, il y a un arbre. Entre les deux bâtiments, il y a une voiture. طبعا أصدقائي هكذا يكون هو الوصف واستعمال المفردات والفوكابولير dans cette leçon. D'accord. Nous avons l'exercice numéro 10. Pierre et Nicole achètent une maison. D'accord. Il a décrit à des amis, faites le plan de la maison. Nous allons acheter une maison de campagne à 100 km de Paris. C'est une maison c'est une maison d'un étage au rez-du-chaussée. On entre dans un couloir. À droite, il y a la cuisine et à gauche, il y a un grand salon très clair avec 4 fenêtres. À droite, après la cuisine, il y a une arrière-cuisine, une petite salle de bain et les toilettes. Au premier étage, il y a une grande chambre et deux petits. Grande chambre et deux petits. Entre les deux petites chambres, il y a une salle de bain. Derrière la maison, il y a un garage et devant un petit jardin. طبعا أصدقائي هنا بيير نيكول يشترون بيت. هم يصفون البيت. Nous allons acheter une maison de campagne à 100 km de Paris. سوف نشتري بيت في الريف على بعد 100 متر من باريس. C'est une maison d'un étage من طابق أي المقصود به الطابق الأرضي والطابق الأول. au rez-de-chaussée في الطابق الأرضي on entre dans un couloir. هناك رواق ندخل في الرواق. في اليمين il y a la cuisine. هناك المطبخ et à gauche un grand salon très clair. واليسار هناك صالون كبير مضيء جدا avec 4 fenêtres في 4 شبابيك. à droite أصدقائي في الأمام à droite في اليمين après la cuisine à droite في اليمين après la cuisine بعد المطبخ il y a une arrière-cuisine un مطبخ خلفي une petite salle de bain حمام صغير et les toilettes والتواليت. au premier étage في الطابق الأول il y a une grande chambre. هناك غرفة كبيرة et deux petites واثنان صغيرتان. entre les deux petites chambres بين الغرفتين الصغيرتين il y a une salle de bain. هناك حمام. derrière la maison il y a un garage et devant un petit jardin. il y a un garage. طبعا يوجد جراج وفي الأمام هناك الحديقة. طيب أصدقائي عندنا l'exercice numéro 11. l'exercice d'écouter. Décrivez le logement de chaque personnage, type de logement, situation, nombre de pièces, type de pièces, défauts et qualité. طبعا أصدقائي طبعا راح يتحدثون 3 شخصيات هنا وكل شخص يوصف اللوجمون son logement et la situation et le nombre de pièces et le type de pièces et le défaut et la qualité. المطلوب من عندنا هنا هو أنه نكتب هذه الملاحظات وندونها. دكور خلي نستمع للlistening أولا أصدقائي. Unité 2, leçon 1, exercice d'écoute.
Et j'habite à côté du boulevard Saint-Michel, dans un immeuble ancien, au 6e étage. C'est calme. Au 6e étage, on n'entend pas le bruit de la rue. C'est clair, mais c'est petit. Il y a 2 pièces, un salon avec un coin cuisine et une chambre. Mais il n'y a pas d'ascenseur. Et ça, c'est un gros problème. Mon appartement, il est dans le centre de Lyon. Il est très bien. Il est dans un immeuble moderne et de la fenêtre de ma chambre, je vois le parc. C'est grand. J'ai une cuisine, un salon, une salle à manger et 2 chambres. Mais il y a un défaut. Les 3 pièces du côté de la rue sont sombres et bruyantes. Moi, j'habite dans une villa à 1 kilomètre d'un village de Normandie. La villa a 2 étages. Au rez-de-chaussée, il y a un garage. Au premier, il y a une cuisine, un grand salon et 3 chambres. Et nous avons un jardin. C'est bien agréable. Et l'endroit est très tranquille. Mais la maison est un peu isolée. دكور أصدقائي، هذا كان طبعا المقطع الصوتي الخاص بالإكزرسيس دو ليكوتي. طبعا أصدقائي إذا تحبون تعيدون الصوت تقدرون تعيدون الصوت أكثر من مرة وتتأكدون بنفسكم، حتى توصلون المرحلة أنه من تستمعون أكثر من مرة تقدرون تميزون الملاحظات وتدونوها. طبعا بالشخصية الأولى أصدقائي عندنا نقدر نقول خانة التيب دو لوجمون بالشخصية الأولى أبارتمون dans un immeuble ancien 6e étage. الشخصية الثانية أبارتمون dans un immeuble moderne. الشخصية الثالثة فيلا. أما السيتواسيون الشخصية الأولى سنتر دو باريس، الثانية سنتر دو ليون، الثالثة près d'un village en Normandie. Nombre de pièces للشخصية الأولى 2 5 5. Type de pièces salon quoi cuisine chambre. Cuisine الثانية salon salle à manger 12 chambres. الثالثة cuisine salon 3 chambres. طبعا الكاليتي الشخصية الأولى calme clair، الشخصية الثانية grand près d'un parc، الثالثة jardin garage tranquille. الديفون الشخصية الأولى petit pas de sincère، الشخصية الثانية pièces 3 pièces sombre et bruyant. الشخصية الثانية هذه كانت أصدقائي عذرا، الشخصية الثالثة isolé هذه كانت الديفون et qualité. D'accord أصدقائي، nous avons l'exercice numéro 12. Décrivez ces appartements, quels sont les défauts et leurs qualités. طبعا على شاكلة التمرين السابق أصدقائي listening l'exercice d'écouter، تقدرون تنطون الوصف لهذه الشقق اللي بالصورة موجودة أمامنا، وتنطون العيوب والمزايا. أصدقائي هكذا طبعا يكون الدرس الوصف بعضه. دكور. طبعا هنا وصلنا أصدقائي لنهاية اليونيتي 1. إن شاء الله نلتقي وياكم في الدروس الجاية إن شاء الله. يا رب تكونون تستفادون وياي. ربي يحفظكم.